वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका खैर मकदम है। आज हम नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी के सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैनी काज़मी साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और हुसैनी साहब, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए, ख़ास करके वबाई मर्ज़, वायरल फ़ीवर, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, इन चीज़ों की रोकथाम किस तरीके से की जाती है और यूनानी रिसर्च ने इसके लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर मुनव्वर हुसैनी काज़मी साहब से, जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। और उन्होंने सियासत टीवी से ख़ुसूसी बातचीत में अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए आज हमें यहाँ मदऊ किया है। हमने उनसे मुलाकात के लिए इनके कैंप ऑफिस पहुंचकर हम हुसैनी साहब से ख़ुसूसी बातचीत करेंगे। चलिए हम हुसैनी साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब, आपका खैर मक़दम है सियासत टीवी में। आप बताइए आवाम के लिए किस तरीके से एहतियात करना चाहिए, आवाम को किस तरीके के रहन सहन का बर्ताव करना चाहिए, और इस वायरल वबा और वबाई मर्ज़ की रोकथाम के लिए आपकी ख़ुसूसी बातचीत से हम आवाम को आगाह कराते हैं। आपका खैर मक़दम है सियासत टीवी में। आप बताइए कि किस तरीके से आवाम को अपने लिए काम करना चाहिए। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी दी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, WHO की वेबसाइट पर जो बातें दी हुई हैं, जो हिदायत दी हुई है, वो बहुत हद तक कामयाब है। और जहाँ तक यूनानी मेडिसिन का ताल्लुक़ है तो शेख अबू अली सीना ने भी वही चीज़ें जो सोशल डिस्टेंस है, हाथों को पाक रखना, जिस्म को क्लीन रखना, और उन सब बातों पर जोर दिया है। और आज भी WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जिन बातों को कहा गया है, उन बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इस वबा से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और हमको फिर परेशान होने की या बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन सब बातों में सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग, क्योंकि ये एक बहुत छोटा जरासीम है, बहुत छोटा जरसूमा है, वायरस है, जो कि एक ज़रा सी सुई के नोक पर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एक सुई के नोक पर आ सकते हैं। इतना छोटा जरसूमा है। तो इसलिए हम जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर वायरस हो, और हमने उसको टच कर दिया तो हमारे हाथ बार बार हम हाथों को धोते रहें जिससे किसी चीज़ को टच किया है। ख़ास तौर से जब हम उन चीज़ों को टच करते हैं जिसको दूसरे लोगों ने भी टच किया है, तो हो सकता है कि उनसे वायरस उस पर मुंतकिल हो गया हो। जैसा कि हम दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे का हैंडल है, या हम कोई काम करते हैं तो कोई मशीन है जिसका कोई हम उसको टच करते हैं, और फिर हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जैसा पेन है, पेंसिल है, ये अपनी इस्तेमाल करें। अगर किसी लेने की ज़रूरत भी पड़े तो पहले उसको सैनिटाइज़ कर लें। और इस तरीके से हाथों को हम जब भी किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन और पानी से धो लेना चाहिए। और धोते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि एक बाल बराबर, बल्कि सुई की नोक के बराबर भी जगह छूटने ना पाए, और अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। अगर उस वक्त साबुन और पानी नहीं है तो हमको एक सैनिटाइज़र जो है हमेशा एक रेडी रखना चाहिए, जो अल्कोहल बेस हो, जिसमें 70% या उससे ज़्यादा अल्कोहल हो। तो उससे हमको हाथों को सैनिटाइज यानी मुतहर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे से जो है काफ़ी हद तक हाथों के ज़रिए से भी फैलता है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है कि हम खांसते और छींकते वक्त ये वायरस बहुत ज़्यादा अगर हमारे जिस्म में है, हमारे फेफड़ों में है, तो बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो इसलिए जब हम किसी से बात करें तो मास्क लगाएं ताकि वो वायरस जो है हमारे
मुंह से, नाक से दूर तक ना जाए, और जो जिससे बात कर रहे हैं वो भी मास्क लगाए, और हम 2 मीटर की दूरी पर अगर रहें तो ज़्यादा सेफ है। और ज़्यादातर हम बातचीत जो करें वो खुली जगह पर करें, बंद कमरों में कम बैठे, क्योंकि उसमें एक डिस्टेंस भी कम होता है। फिर वायरस के जो माइट जो है, जो छोटे छोटे कण हैं, वो वहाँ पे रह सकते हैं। अगर हम खुली हवा में रहेंगे तो वो उड़ के दूर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें खांसते और चीखते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए, और बोलते वक्त भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मुंह से जो छोटे छोटे कण निकलेंगे वो हवा में मिल जाएंगे। इसलिए हमको मुंह ढकना चाहिए खांसते और चीखते वक्त, और बात करते वक्त मास्क का इस्तेमाल करो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक दूसरे, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, इसलिए हवा में एक आदमी के फेफड़े से उसी तरीके से ये मुंतकिल होता है कि जब हम एक आदमी के उससे खांसने, छींकने और बात करने से वो हवा में जाता है, और फिर दूसरा आदमी उसको सांस के ज़रिए से अंदर ले लेता है। तो इसलिए 2 मीटर की दूरी पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम WHO ने अपनी साइट पर 1 मीटर डाली हुई है, फिर बाद में बाद माहिरीन का कहना है कि 2 मीटर की दूरी पर कम से कम सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस रखनी चाहिए। एक ये सारी बातें सब अपनी जगह, सारी बातें जो हैं ये बहुत ही अहम है। हम जब मास्क लगा लेते हैं तो मास्क को, नाक को, आँख को, यानी चेहरे पर बार बार हम उसको ठीक करने के लिए उसको टच करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब तक हम पानी से, साबुन से हाथ को अच्छी तरीके से ना धो लें, तब तक हम अपने चेहरे को खास तौर से मुंह, नाक, आँख को टच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमको जो सोशल गैदरिंग है या रिलीजियस गैदरिंग है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कभी रख नहीं पाते हैं। उसमें जो हवा में जो लोग एक ही लिमिटेड हवा में लोग सांस लेते हैं, तो उससे एक दूसरे को ये वायरस मुंतकिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक चीज़ ये भी है कि जब हम ये वायरस हवा में जाता है, हवा से फिर किसी सरफेस पर बैठ जाता है, किसी सतह पर, जैसे हमारे सामने टेबल है या कीबोर्ड है, माउस है, जो भी कुछ है, तो उस पर चला जाता है फिर ये। तो वहाँ फिर अगर हम हाथ लगाएंगे, दूसरा कोई हाथ लगाए, तो फिर ये हाथों पर आ जाता है। फिर वो हाथ हम मुंह को लगाएंगे तो मुंह से चला जाता है। तो इसलिए जो हमारे सामने की जो भी सरफेसेस हैं उनको टाइम टू टाइम हम स्टरलाइज करते रहें, और माउस, कीबोर्ड अपना अपना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, अगर कभी चेंज करना पड़े तो स्टरलाइज करें। इसके अलावा लेडीज़ के लिए भी कुछ ख़ास ये है कि उनको या जो लोग बच्चे जिनके पास रहते हैं उनको ख़ास ये ख्याल देना है कि हम बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे अंदर जरासीम है तो बच्चों को न चले जाए। तो बच्चों के या खांसते से चीखते वक्त बच्चे हमारे गोद में रहते हैं, इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जब बात करें या मास्क लगाएं, और जब खांसे या छींके तो बच्चे के ऊपर वो ड्रॉपलेट्स ना जाए। तो बच्चे को खास तौर से उससे बचाना चाहिए और दूर रखना चाहिए, और मुंह रख के खांसना चाहिए। कभी कभी जब हम बच्चों को खाना कुछ खिलाते हैं, कोई चीज़ है, तो लेडीज़ कुछ ऐसे, जैसा दूध, बच्चे के लिए दूध बना रहे हैं तो दूध ज़रा गर्म है तो फूंक मार के उसको ठंडा करते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के खाने को फूंक मारना या उसको अपने नाक या मुंह के करीब नहीं लाना चाहिए। उसको रख दीजिए, जब आप देखेंगे कि वो इतना ठंडा हो गया है कि बच्चा आराम से खा सकता है, तब उसको खिलाएं। फूंक मार के खाने को या दूध को ठंडा ना करें, उससे वो
انفیکشن اس کے بچے کے کھانے میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم کوئی خاص ضرورت ہو تو ہی ٹریول کریں، باہر جانے سے، بار بار باہر جانے سے یا غیر ضروری ادھر ادھر گھومنے سے بھی، کیونکہ جب ہم گھومیں گے ادھر ادھر جائیں گے تو مختلف چیزوں کو ہم ہاتھ لگائیں گے، مختلف لوگ ہم کو ملیں گے، ہم ان سے بات کریں گے تو انفیکشن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس لیے جو ضروری کام ہے ان کے لیے تو باہر جایا جاتا ہے، لیکن غیر ضروری طور پر ایسے خاص طور سے بھیڑ بھاڑ کی والی جگہوں پر جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں وہاں جانے سے بچیں۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ جو جن لوگوں کو انفیکشن نہیں ہوا ہے ان لوگوں کو انفیکشن سے بچنا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تقریباً 63% تک کا بھی یہ ڈاٹا ہے کہ لوگ انڈیا میں ریکور ہو رہے ہیں، اور 80% سے زیادہ جو لوگ بغیر کسی پریشانی کے اگر ان کو یہ لگتا بھی ہے تو معمولی سے بخار یا معمول سے کوئی تکلیف یا بغیر کسی تکلیف کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک علاج کا تعلق ہے وہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ٹچ میں رہیے، وہ بتائیں گے۔ کچھ چیزیں دیسی دواؤں میں، آیوش میں، یونانی جو اس آیوش کا حصہ ہے اس میں ایسی دواؤں کے بارے میں گورنمنٹ نے ریکمنڈیشن کی ہے کہ جن کو آپ اگر لیتے رہیں تو آپ کی جو قدرتی جو امیونٹی تو قدرتی طور پر ہوتی ہے، لیکن وہ جتنی آپ کے اندر قدرتی طور پر ہے وہ صحیح رہے، وہ درست رہے، اس کے لیے آپ کچھ دوائیں لے سکتے ہیں۔ ان میں کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جو جوشاندے کی شکل میں بھی لی جا سکتی ہیں، جیسے گلوں کا پتا یا گلوں کا ایک چھوٹا ٹکڑا اور اسمسوز یعنی ملیٹی کا ایک ٹکڑا وہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ڈاکٹر یہ بات بتائیں گے کہ اگر کسی کو معمولی سا بخار ہے یا کھانسی ہے تو اس میں اس حساب سے یہ بخار و کھانسی دونوں کو یہ کور کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے حساب سے اور کچھ تکلیف ہے تو اس میں اور دوسری چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اگر بخار زیادہ ہے تو اس میں افسنتین کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، چرائتے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے جس قسم کے حالات ہیں، جیسا آدمی کو محسوس ہو رہا ہے جیسا مریض کو، اس حساب سے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر آدمی استعمال کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے موسم میں خاص طور سے نارتھ انڈیا میں، شمالی ہند میں زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہاں نزلہ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، لوگ ادرک کی چائے پیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے۔ تلسی کی چائے پیتے ہیں لوگ، تلسی کا پتا ڈالتے ہیں، ادرک کی چائے پیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بغیر کسی نقصان کے لی جا سکتی ہیں۔ تو تھوڑا سا ایک ادرک کا ٹکڑا آپ چائے میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو لے سکتے ہیں، لیکن خاص خیال یہ رکھیں کہ جو ادرک ہو وہ بازار میں جو ادرک آ رہا ہے وہ ایسڈ سے دھلا ہوا ہی آ رہا ہے تاکہ وہ اس کو ایسا تازہ دکھائی دے سکے، تو وہ نہیں لینا چاہیے۔ آپ کو جو زمین سے نکالا ہوا ادرک اس میں جو مٹی لگی رہتی ہے وہ آپ گھر پہ دھو کے صاف کر لیجیے، اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ ایک دو کپ چائے جتنا بھی بنا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ اس میں شامل کر کے لے سکتے ہیں، اور ہمیشہ یہ لیتے رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ سردی کے موسم میں جو نزلہ زکام، کیونکہ یہ کورونا وائرس جو ہے یہ بھی ایک نزلہ زکام کا ہی وائرس ہے، لیکن اس میں ایسا میوٹیشن ہو گیا ہے کہ یہ زیادہ بیمار کر دیتا ہے لوگوں کو۔ تو اس طریقے سے وہ چیزیں جو ہم نزلہ زکام میں استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مرکبات میں اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے یونانی میں کچھ ایسے بنی بنائے دوائیں بھی ہیں جو آپ کو بازار سے مل سکتی ہے۔ مثال کے طور سے خمیرہ ہے، مروارید ہے،
میرا مروڑی سادہ بھی لے سکتے ہیں، خاص بھی لے سکتے ہیں، اور جواری سے جالینوس ہے، یہ سب چیزیں آپ، اس کے علاوہ جو آپ کے جو طبیب ہیں ان سے رابطہ رکھیے، وہ آپ کو آپ کے مزاج کے حساب سے بھی تعین کریں گے کہ کون سی چیز آپ کو لینی ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو عام طور پر طبیعتیں بگڑتی ہے، یعنی وائرل فیور، جیسے کہ ہر یعنی کہ سال میں بارش کے موسم میں، سردی کے موسم میں عام طور پر لوگوں کو جو ہے سو بخار وغیرہ، جیسے کہ ابھی کئی چیزیں جیسا ڈینگو ہے اور آپ کے تقریباً طریقے کے بخارات وغیرہ آ رہے ہیں، تو ایسی چیزوں میں جیسے کہ کوئی 70 سال 60 سال عمر والے ہیں، کوئی درمیانی عمر کے ہیں، بچے ہیں، ان لوگوں کو کس طرح سے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے اور ان لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کی احتیاط کرنا چاہیے، جی اور انہیں اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے گھر کے ماحول میں رہنا چاہیے، جی اور کیا چیز ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے جو اپنی امیونٹی بڑھانے کے لیے اپنے گھر کی اور اپنی خاندان کی صحت کی دیکھ بھال کس طرح سے کرنا چاہیے، تھوڑا اس میں آپ۔ جی۔ یہ جو تدابیر ہیں یہ وائرس کے لیے تو ہے، لیکن یہ نہ صرف کووڈ وائرس کے لیے بھی بلکہ دوسری بیماریوں سے بھی بچائیں گے۔ کچھ تدابیر ایسی ہیں کہ جو جیسا مانسون ابھی ایکٹیو ہے اور برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے حیدرآباد میں، تو اس میں ملیریا، مچھروں کا پیدا ہونا جو ویکٹر ہے ملیریا کے لیے اور ڈینگو کے لیے، وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس موسم میں اور کسی بھی موسم میں ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہم کو صاف صفائی رکھیں، ڈینگو اور ملیریا کے لیے کنٹرول کے لیے گھر میں مچھر تو نہیں ہے، کہیں پانی تو ہمارے گھر کے آس پاس نہیں رکا ہوا ہے، یا پانی تو نہیں ہے جس میں مچھر پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے ہونے کے چانس، تو اس کا خیال رکھیں۔ اور خاص طور سے یہ ہے کہ رات کے ٹائم مچھردانی میں سوئیں۔ دن میں تو ہم ادھر چلتے پھرتے ہیں، مچھر جو ہے اندھیری اس میں کونے میں اور اندھیری جگہوں میں چھپ جاتے ہیں، لیکن جو ڈینگو کا مچھر ہے وہ دن میں بھی کاٹتا ہے، اس لیے پوری سلیپ والے چیزیں پہنیں، اور کوئی ماسکیٹو ریپلنٹ اگر بہت سارے جیسے تلسی کا پتا آپ مل لیتے ہیں، کوئی ایسی نیچرل ماسکیٹو ریپلنٹ بھی ہیں جو دن میں استعمال جو دن میں مچھر نہ کاٹے۔ رات کے ٹائم میں ضرور ہی آپ مچھردانی میں سوئیں، تو مچھردانی سے مچھروں سے کافی حد تک آپ حفاظت میں رہتے ہیں۔ اور گھروں میں اگر کاکروچ وغیرہ ایسا ہوتے ہیں تو وہ کھانے تک آتے ہیں، یا ہماری جو کچن ہے اس میں، تو کچن صاف رہنا چاہیے۔ خاص طور سے جو فریج ہے، آج کل ہر چیز لا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، تو باہر سے لائی ہوئی چیز جب تک کہ وہ اس کو آپ صاف نہ کر لیں، جیسے انڈے وغیرہ لاتے ہیں تو ان کو آپ دھو نہ لیں تب تک فریج میں نہ رکھیں، ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ فریج میں کوئی خاص طور سے ٹائیفائڈ کا جو انفیکشن ہے، ٹائیفائڈ کا جو بیکٹیریا ہے وہ لو ٹیمپریچر پہ بھی گرو کر سکتا ہے۔ تو ہم فریج کی خاص طور سے خیال رکھیں، اور فریج میں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں رہتی ہیں، تو اس کو بغیر ہاتھ دھوئے اس میں کوئی چیز اس میں سے نہ نکالی جائے نہ رکھی جائے، اور جو چیز رکھی جائے وہ صاف ستھری کر کے رکھی جائے، اس کو دھو لیں، صاف کر لیں، اور جب اس میں کوئی انفیکشن کے چانسز نہ ہوں تبھی رکھیں۔ اسی طریقے سے میں ایک بات یہ یہاں پہ فریج کا ذکر آیا تو مجھے انسٹرومنٹ اور جو لیبوریٹری سے متعلق لوگ ہیں اور ڈاکٹر حضرات ہیں، تو اس میں خاص طور سے لیبوریٹری ٹیکنیشینس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہ گلوز پہن لیتے ہیں تو ان کے ہاتھ سیف ہو جاتے ہیں، لیکن گلوز پہننے کے بعد میں وہ اپنا جو کام کرنا ہے وہ کرتے کرتے اگر کوئی فریج ہے، کوئی اس میں سے ہیٹس نکالنی ہے تو اس کو ٹچ کرتے ہیں، کھولتے ہیں اور نکالتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے کہ آپ کو جو
टेस्ट करना है उसकी जो किट्स हैं वो आप रख लीजिए, जो रिक्वायरमेंट है टेबल पर लगा लीजिए। और फिर उसके बाद जब तक आप जो ग्लोव्स हैं उनको बदल नहीं लेते हैं या निकाल के फिर हाथ आप अपने स्टरलाइज नहीं कर लेते हैं, तब तक वापस फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी उसको अननेसेसरी टच ना करें, नहीं तो उनके टचिंग पॉइंट में भी ये हो जाता है। और लैब में सबसे पहले आती हुई जितने भी टचिंग पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आपको उसको स्पिरिट से स्टरलाइज करना है। लैब में स्पिरिट होती है या सैनिटाइज़र है, अल्कोहल बेस की, तो वो भी सही है। तो उससे आप जो टचिंग पॉइंट्स हैं उनको सबको स्टरलाइज करेंगे। इसके अलावा कि वहाँ का जो फर्नीचर है वो तो स्टरलाइज किया ही जाता है। और बार जो टचिंग पॉइंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ग़िज़ा ऐसी लेनी चाहिए कि जो हम आमतौर से हज़म कर सके। हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि उसके मिजाज से कौन सी चीज़ उसको हज़म होती है, कौन सी हज़म नहीं होती है। तो ये ख़ास लोगों को ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आम एक हिदायत ये दी जा सकती है कि खाना जो खाएं वो ताज़ा खाएं। और जो मौसमी जो फल हैं, जो जिस मौसम में जो भी फल आते हैं, तो उनको थोड़ा अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और हरी सब्जियों को या सलाद को धो के, और ताकि उनसे इन्फेक्शन ना लगे या पेस्टिसाइड उन पर धो के वो इस्तेमाल करें ताकि विटामिन वगैरह रहे। अंडा जो है, मैं चाहूँगा कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉइल्ड ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है और वायरस से फाइट करने के लिए बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और अपने डॉक्टर की राय से आप जो विटामिन्स हैं वो भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन उसमें यही देखना है कि ओवर विटामिनोसिस नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं हमारी जड़ी बूटियों में और दवाओं में, यूनानी की दवाओं में ट्रेस एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। और मॉडर्न में तो अलग अलग के टैबलेट्स आती हैं, लेकिन हम जो ये जोशांदा वगैरह लेते हैं उसमें ये जो बॉडी को जो ट्रेस एलिमेंट्स की ज़रूरत है वो इसमें मिल जाते हैं। अगर हम ये यूनानी दवाएँ जो बचाव के लिए लेते हैं तो उसमें वो आ जाते हैं। और हम जो ताज़ी सब्जियाँ और ताज़े खाने और वेज नॉन वेज जैसा आपको हज़म हो जाता है उसके हिसाब से आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं। और बैलेंस डाइट से मतलब ये है कि उसमें सब्जियाँ भी हों, सलाद भी हो। उसमें अगर नॉन वेज है तो आप नॉन वेज भी शामिल कर सकते हैं। और ताज़ा खाना होना चाहिए। और मुख्तलिफ जो फल हैं, ख़ासतौर से डार्क कलर के फल हैं, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा उसके बारे में आपको मालूम है, जैसे जो डायबिटीज़ वाले हैं तो वो ऐसा अंगूर वगैरह डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसा उनको डाइट रिस्ट्रिक्शन दी गई है उसके हिसाब से वो अपने फल और सब्जियां और सलाद और वेज और नॉन वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं बैलेंस डाइट। हजरात से, आवाम से जो लोग यूनानी को, आयुष को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके लिए मैं एक दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन है, संजीवनी एप्लीकेशन। तो संजीवनी ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और आयुष के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो हम उसको लिंक भेज देंगे। तो उसमें जो भी ये चीज़ें जो हमने बताई हैं या और भी जो आयुर्वेदिक की, यूनानी की जो दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से जो यूनानी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो यूनानी में उसको में भी उसमें आप ऐप में देखेंगे कि यूनानी का ऑप्शन है, तो वो यूनानी के ऑप्शन में उसमें जाएं और उसमें जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्तेमाल करने के बाद उनको कितना फ़ायदा हुआ, अगर खुद इस्तेमाल करी है तो वो अपने फिजिशियन का भी है अपना असेसमेंट,
پھر انہوں نے اگر کسی دوسرے کو کرائی ہے ایز اے پیشنٹ تو ان کا اسسمنٹ کیا ہے وہ اسسمنٹ اس میں ضرور ڈالیں. اس سے ایک بڑا ڈیٹا جنریٹ ہوگا اور اس ڈیٹا سے ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں کون سا کتنا اثر ہوا، کتنا فائدہ ہوا، یونانی کی کون سی دوا سے، کون سی چیزوں سے، کون سے طریقے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ اس ڈاٹا سے پھر ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ چیز بتا سکیں کہ بھئی یہ چیز فائدہ مند ہے، اس لیے آپ یہ چیز کریں. نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ یونانی کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر منور حسینی کاشمی صاحب اور ڈاکٹر محمد کاشف صاحب نے یونانی آیورویدک کے تعلق سے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے. اور انہوں نے اپنے تمام آیورویدک گارڈن کے عہدوں سے ہمیں وقف کروایا ہے. کیمرہ مین مرلی کے ساتھ میں محمد آصف احمد، سیاست ٹی وی. آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اپنا وقت دے کر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.